Naši prođaka nema ovdje. Druže, daj samo ne naši, nemoj da cijelo vreme kuci njihove. Red, naša, trona. Initiating satellite scan. Satellite coming down in 3, 2, 1. Motherboard to Titan Corp. Your first objective is to locate the bomb switch, activate it and defend it from the enemy. Your second objective is to search the forest, locate gold bars and extract them to your base. Titan Corp task is to lurk from water bank and cut off enemy support. I prilazi drva, snajper imaš ga tu. Imaš ga iza barijere. Iza barijere, tvoje 12, snajper. Evo ga, to je, pusti ga iziđe, pusti ga. Nema nikog gore. Evo ih, prilaze vamo. Polako se. Menjam. Promenio. Pogođen! Nobody English. I finished the video. Leđa, ej. Capo! Šta ti ješ zlo, a? Daj mi dimne. Leva strana, levo žbunje. Belo žbunje. Tamo gdje idu ovi naši pogođeni sad, tu.
izvodio, svaka čast. Jasno. Nije očekivao mene, ovdje. Pogođen, pogođen! Hop, hop. Guraju kuću! Guraju kuću! Ide još jedan ka kući! Tako! Vratite malo pažnju na pitale, pomodatna! Zove! Nemojte ljudi da se zove! Idej u levu! Idemo opet, vamo. Pazi, pazi sad nalet na kuću opet. Rešim taj što treba, levo. Aj dopuna jedan ovdje kod mene. Dopuna vamo, ej. Potrošio sam 3 okna. Kreće opet. Jebi ga. Krenuo respawn, mora dopuna ovdje, ej. Evo tu, znači tu negdje zalegne, ne, idi dalje od mene, da nas jedan ne sprži, dalje od mene idi. Ako jednog pogode, bar drugi ostane. Može ovdje, a? Pa može, ajde, probaj. Gosti, ali imate kontakt, neki podršku da tražimo, momci? Nema mi moje... Treba minimum trojica, ovdje će biti čupavo, izgubit ćemo. Jebi ga. Pazi, s druge strane, ovo je pogođen! Pa idem tamo gdje sam bio. U kući tajmer, da li je naš? Unutra! Ne provjerite tajmer da nije promenio neko! Dobro. Džabe mi držimo ovako, tajmer njima kucaju. Da, ušao je jedan bio kući.
Pa zato i kažem da se proveri, džabe mi držimo ovako njima kuca tajmer, razumiješ? Ajde, spremit se! Levo, 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 pretrčava, levo! Pretrčava! Dobri, pazi tu! Levo, levo, ne daj da uđe u šumu! Ćoša kuće uhvati! Ćoša kuće! Znači naš je tajmer u kući, samo da ih vraćamo, ništa drugo ne treba. Mora neko da čuva kanal, neko mora kanal da gleda. Još jedan! Kreću preko puta! Pogađan! Pogađan! Pa ne mogu... Pridržite kolega. A pričamo ovom u stranu. Naši čovjeka nema ovdje, ovo ima. Druže, daj samo da je naši, nemoj da cijelo vreme kljuci njihovo jedno. Red, naša, crna. Gde? Leđa! Još jedan puzi! Jedan puzi tamo! Još 10 minuta ne držimo, onako to je to, a popunjava kako kuće, molim vas. Malo gotovo je sad. Pa i ovo, trebali smo prosto Bravo, trči! Pazi, leđa! Gdje bre u kurac? Dvojica tamo, izgledamo onaj strankar i dvojica tamo. Ono smijati. Menjam. Pomenio. Sa leve strane brda je jedan. Kolega. Menjam. Još minut, zato. Znaš šta put? Ovo je mas, tamo je, tamo igra. Minut, tamo. Op. Evo, mi je dobro. Iza barikade je njihov, pazi. 20. Mission accomplished.